ka itele lajɛ baga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan maa o maa de sigilen don ni sanga in kɔnɔ kan lajɛ an bɛ aw fo k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko aw bisimila jamukan kɛnɛ kan jamukan min ni a tɔgɔ ye Bera awɔ Bera ka wele bila an ka maaba dɔ ma o ka se ka na ka na ɲɛfɔli kɛ an ye an ka jamana sigibolo dɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi an kɛlen don ka wele bila maa min ma ale tɛ maa dogolen sɔɔni ani ale an bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ nka yan'o cɛ ne terinin bɛ kɛnɛ kan yan Diban Sakiliba ko ye cogo di i yɛrɛ parler no de i ka perigi in dun attends an bɛ ɲɔgɔn bolo ni perigi ma bɔ yan ni bɔra fo États-Unis kana nin fɔ ça c'est original ne fɛ k'a bɔra Dubaï de ayi dɛ Dubaï ayi kana Dubaï kuma fɔ yan o ma i ka taali ma bɔ yan Dubaï ne ye Dubaï ne dun ma biɲɛ in lasegin dɛ biɲɛ in bɛ ne bolo yan biɲɛ n'a b'i bolo bɛɛ y'i fara parce que ne tatɔ la tɛ n ka muso e dun tatɔ la parce que e de tɔgɔ dira ko k'a sɛbɛn visa in na donc e de bɛ taa ok Diba an b'i fo i bisimila a diyara n ye i tɛ ka i tele lajɛbagaw fo i ka TV bɛɛ lajɛbaga bɛɛ fo nin waati in na minnu bɛ ka lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli b'aw bɛɛ ye k'a ti lajɛbaga bɛɛ lajɛlen nin ye Diban Sakiliba de ye ka bɔ fo Kasu ɔhɔn i y'a faamuya Kasu Kayiba Jabate dunda kelen de b'o la tile tɛ bɛ bɔ la jɛlen tɛ bɛ bɔ la Kayiba Jabate la ok Diba i Sakiliba i bisimila i n'a fɔ n bɔra k'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na an ka bi don ma welelen ale tɛ maa dogolen ale kiiritigilamaaba dɔ don a bɛ maaw la minnu ye jɛrɛjɛkulu dɔ sigi sen kan ni a bɛ fɔ a ma plateforme juridique au cœur du droit avec Aminata et Moussa stratégie chargée des relations avec les professions libérales de la Convention nationale des juristes du Mali au secrétaire do ale ni a bɛ jamukan fɛnɛ kɛ jamukan min ni a bɛ fɔ a ma carrefour du droit et la citoyenneté donc o maa do a fɛnɛ ye kalanbaw kɛ jamana wɛrɛw kan kalan minnu bɛ tali kɛ min ye kiirikow la ale ni bunahadamadenya ka hakɛw sabatili la a bɛ jɛrɛjɛkulu la ni a bɛ fɔ ma association des collaborateurs d'avocats du Mali a b'an bolo kɔrɔ yan bi ale tɛ maa dogolen bilen a tɔgɔ ye Musa Bokoum waleja jawali kɔri baasi a la joli jameti no a kaɲi o y'an tile de ya ok i bisimila an ka jamukan Bera kɛnɛ kan i bɛ se ka foli di Kayi TV lajɛbaga bɛɛ ma bɛ Kayi TV layɛlɛbaga n'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo minnu sɔgɔlen b'a ka kɔbɛw kan n'a fɔ olu ma ko page minnu b'a ka jangaso kan n'a bɛ fɔ ma ko chaîne minnu fana b'a ka kɛnɛ yɛlɛw kan n'a fɔ ma ko espace virtuel u bɛɛ lajɛlen fo u ka kulomajɔ la n b'a dɔn u bɛna tɔnɔba sɔrɔ ni jamukan nataw ok Bokoum an b'i yɛrɛ fo ka d'a kan i ka ciw de bila ka na an ka jamukan na a diyara n ye donc an b'i yɛrɛ fo o la i bisimila an ka kɛnɛ kan ne terinin bɛ yan Diban Sakiliba an n'ale bɛna jɛ ka jamukan kɛ ɲɔgɔn fɛ ok i n'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min na bi thème min bɛ an bolo o tɛ tali kɛ dɔwɛrɛ kan o bɛ tali kɛ divorce de kan nansaraw ko ten ni o ye furusa ye jateminɛw y'a jira k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jeune couple n'o o bɛ an ka denmisɛnnin furulenw ko fɔ olu ka furusa o cayalen don fo k'a fɔ ko a to ten donc o kama an ye wele bila Musa Bokoum ma komi ale yɛrɛ bɛ o cakɛdaw caman na ka ban ale yɛrɛ bɛ caman dɔn o ko kan bi ani ale bɛna sigi ka masala aw minnu ko aw tɛ furusa dɔn aw minnu yɛrɛ b'a dɔn an bɛna aw hakili lajigin tuguni ka tila ka ɲɛfɔli kɛ aw ye furusa ye mun ye nka yan'o cɛ ko n'i y'a mɛn a bɔnna a sigira de an bɛ na kuma fɔlɔ furu de kan parce que n'i y'a mɛn furusa i b'a sɔrɔ furu de tun sirilen don an bɛ o ɲininkali tɛngu Musa Bokoum la Bokoum furu yɛrɛ ye mun ye n'i ye e ɲininka en tant que juriste e bɛ se ka mun fɔ an ye furu kan i ka ɲininkali diyara n ye kuma daminɛ la y'a fɔ cogo min furusa ye fɛn min ye a ɲɔɲalen don an ka jamana in kɔnɔ kosɛbɛ n'i taara kiiribondaw la i b'a ye ka caya furusa dossier de ka ca ani dugukolo dossier dossier wɛrɛw bɛ yen nka olu de ka ca kosɛbɛ bon ni dun y'a ta k'a lajɛ depuis laban fo bi furu bɛ kɛ an ka mɔgɔkɔrɔbaw fɛ fo kana se bi ma ko kura tɛ anw fɛ yen k'a kɔ nanzara sariya yɛrɛ ɲɛ o y'a sɔrɔ furu b'anw fɛ yen wa n'i taara société fɛn kɔnɔ i bɛ furu sɔrɔ a kɔnɔ ɔ furu filɛ nin ye kɔrɔ fila bɛ se ka y'a la n'an ko k'a bɛ taa n'a ye taabolo kɔrɔ sira fɛ kɔrɔ dɔ b'a la nka n'an ko an bɛ na n'a ye sariya sira fɛ kɔrɔ b'a la ne bɛna kɔrɔ min di o y'a sariyama yɔrɔ ye n'i y'a ta k'a lajɛ Mali kɔnɔ yan sariya gafe min bɛ tali kɛ furuko kuma la o ye adamadenw ani du minɛcogo sariya gafe de n'a fɔ ma ko code de personne et de la famille o sariya bɔlɔ sariya 280 de bɛ furu kɔfɛ an ye nka a bɛ furu lahala de fɔ a b'a fɔ an ye ko furu ye kɛnɛkan wale
wale min sen fɛ cɛ ani muso olu b'u ka yamaruya di ka siri ɲɔgɔn na ni furu juru ye k'a sɔrɔ a siricogo a kɔlɔlɔ a n'a wulili sira bɛɛ dantigɛlen don sariya fɛ donc furu ye nin de ye sariya bolo ma. O jaabili diyara an ye beaucoup i n'a fɔ n tun y'a fɔ cogo min na an tun bɛ fɛ ka furu ɲɛfɔ fɔlɔ yanni an ka se an ka thème yɛrɛ ma ni o ye furusa ye an bɛna se ale yɛrɛ ma furusa yɛrɛ ye jumɛn? Bon i bɛ hakɛ to ka kɔn furusa ɲɛ furu lahala n y'o de fɔ nka furu tɛ taa fɛn minnu kɔ an b'olu fɔ nka bɛ da ka furusa walew bɛ sɔrɔ o dɔw kɔnɔna la ni yanni furu ka kɛ fɔlɔ a bɛ lajɛ mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka furu kɛ yala u sera furu ye wa Mali dugukolo kan min cɛ sera san 18 ma de a sera furu ye muso ye san 16 ye ni muso san 16 i t'i hakili sigi a ngara de o furu bɛ se ka siri nka ni muso bɛ san 15 la o furu bɛ se ka siri nka exceptionnellement a fɔ o ma ko dispense d'âge o y'a ye den bɛ yɔrɔ min kɔnɔ o marabolo ɲɛmɔgɔ de bɛ yamaruya sɛbɛn dɔ ta a bɛ se ka kɛ préfet ye a bɛ se ka kɛ maire ye walasa furu ka kɛ n'o o kɛra mun bɛ fɛ ka furu nka n'a bɛ san 15 la muso kunda a somɔgɔw fana b'u ka yamaruya di ka fara maire ta kan walima préfet ta kan o mana bɔ yen a bɛ lajɛ fɔlɔ minnu bɛ fɛ ka furu di yala u jɛra n'a ye wa minnu kan ka furu a fɔ o ma ko consentement n'a yɛrɛ k'a fɔ ko consentement bɛ yen o mana bɔ yen a sabanan bɛ lajɛ yalima furu ɲɔgɔn u tɛ lahala kelen wa cɛ ni cɛ tɛ se ka furu yan muso ni muso tɛ se ka furu yan o mana bɔ yen a bɛ lajɛ fɛnɛ minnu bɛ fɛ ka furu kɛ yala furu tu dɔ la kelen kana yɔrɔ dɔ la wa n'o bɛɛ lajɛlen bɔra yen mɔgɔ dɔ bɛ yen tɛ se ka olu ta a tɛ komi diinɛ ni sira walima siya sira dɛ nka a bɛ fɔ o ma ko le mariage prohibé i n'a fɔ den ni ba cɛ kɔrɔ ni dɔgɔ cɛ fa musoncinin ni denkɛ cɛ olu n'u ɲɔgɔnna caman voilà donc furu tɛ se ka siri ninnu kɔ wa jamana bɛ kɛ furusa siri furu min sirila sariya bolo ma furu jumɛn sirila sariya bolo ma o y'a ye furu min sirila wari maire fɛ wali batiko ministre fɛ n'a fɔ ma ko ministre de culte n'a sirila nin fila de fɛ jamana bɛ k'a siri wa jamana b'a fɔ ko nin ye furu ye nka ka nɛgɛ ɲinini la sisan n'o ye furusa ye an b'a fɔ walasa jamana da ka don furusa la o y'a sɔrɔ furu yɛrɛ sirila jamana ka bolo ma jamana ye taasira fɔ ni furu siril'o kan ni furu bɛ sa f'a ka taa kiiritigi de fɛ yen kiiritigi de bɛ se ka furu wuli maa si kelen bɛɛ tɛ se ka wuli kiiritigi kɔ an y'a fɔ cogo min furu mɔgɔ fila bɛ se ka siri maire walima batoko ministre nka n'a sera sayɔrɔ ma o ye juge dɔrɔn de ka baara mais Djenaba ne b'a mun faamuya filadugu la par exemple i b'a kalama fila bɛ muso furu k'a to san 12 la o ko bɛ kɛ cogo di sisan awɔ o ɲininkali yɛrɛ bɛ yen a cogo ɲɛna yɛrɛ komi fulakɛ yɛrɛ de b'an bolo yan a banna o de y'a to n y'a dɔn ko fila de don fo n ka nin yɔrɔnin f'a ɲɛna ka se k'a jaabi ni sigi su la k'o jaabi o ye tiɲɛ mɛnɛ n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye an ka taabolo kɔnɔna na hali ni filaw fɛn tɛ i bɛ siya caman ta k'a lajɛ i b'a ye muso bɛ furu san 12 san 13 nka diɲɛ bɛnkan sɛbɛn y'o kɛ wale kɔni ka da kan an bɛ jamana de kɔnɔ ni mɔgɔ sɔrɔla k'i ye mɔgɔ ye nin wale la walima ni kɛbaga ninnu minɛna u bɛ ɲangi sariya bolo ma ka da kan sariya kansɔsɔ don ni sariya fɔ k'a dantigɛ a da yɔrɔ min mɔgɔ man ka b'o la mɔgɔ tɛ se k'a kɛ ka tɛmɛ sariya ta kan sariya ko de ye ko san 16 muso cɛ ye san 18 ni mɔgɔ min y'a kɛ dugu ma o tigilamɔgɔ ni ɲangiliya kan ni i b'a kibaruya kalama i bɛ se ka tigilamɔgɔ kibaruya da an ka sariya tigilamɔgɔ kulo kan da kan sariya kɛ wajibi fasoden kelen-kelenna ma i mana kɛ sariya kansɔsɔ sere i ka kibaruya da an ka fanga tigilamɔgɔ kulo kan n'i m'o kɛ e yɛrɛ nɔ kan ka se ka minɛ ka da kan i ye sariya kansɔsɔ ye i m'a kibaruya da o kulo Djenaba mais n ko beaucoup bɛ muso min furu muso tun bɛ san 10 de la beaucoup m'o ɲɛfɔ an ye dɛ beaucoup ye fila de awɔ ayi o tɛ se ka kɛ beaucoup ka bɔ k'a fɔ an ye sisan ko sariya dɔ bɛ kɔni kɛ o la a sigilen bɛ a ye muso min furu a y'a maa minɛ ka to san 12 la i jɔ tan an bɛ nin bɛɛ la est ce que e yɛrɛ ɲɛ tɛ beaucoup ko nin na sinon e jija kun ayi a banna ko i bisimila jama silamɛw ɲɛ tɛ nin na an bɛ taa ka baba wele ka na a bɛ n'i sigi ka nɔ diba Elhaji ne ka cɛ ye sa Elhaji ne furu ok diba o jara ye furusa n'a nasira fɛ sisan furu bɛ sa sacogo saba de la Mali dugukolo kan furu min sirila sariya bolo ma dɛ o bɛ sa sacogo saba de la furu ɲɔgɔn bɛ se ka bɛn a kan k'a fɔ k'an ka furu sa a bɛ fɔ de ma ko le divorce par consentement mutuel an fila bɛnna kan k'an b'an ka furu sa an b'a lawaleya sɛbɛn dɔ kɔnɔ ka taa yira juge la juge bɛ se ka yamaruya an ka furu sa nka ka k'o ɲɛ ni den b'an bolo a bɛ lajɛ ni furu sara kɔlɔlɔ bɛ kɛ jumɛn ye den ma ni furu sara an jɛra ka fɛn minnu sɔrɔ furu ɲɔgɔnya kɔnɔna la olu bɛ tila cogo di ni juge y'a ye de k'a fɔ k'a ka laɲini k'a bɛ gun sariya ka fɔtaw la a bɛ se ka furu sa kɛ o la nka procédure b'o la o procédure ka jan furu bɛ se ka sa fɛn filanan min na a fɔ de ma ko la rupture de la vie commune ni mɔgɔ ni mɔgɔ kɛra furu ɲɔgɔn ye a kan ka kafo ɲɔgɔn kan de a kan ka kɛ ɲɔgɔn kan nka i b'a sɔrɔ i ni mɔgɔ furula
aw tɛ ɲɔgɔn kan ŋo tɛ tunkara kɛ wa kama dɛ mais i b'a sɔrɔ degun dɔ bɛ yen walima fɔɲɔgɔn dɔ bɛ yen o b'a to furuɲɔgɔn kelen bɛ bɔ furuso la ka taa ni o bɔli ye san 3 kɛ ka da kan furu sigilanba dɔ ye a ka kafoɲɔgɔn kan ye de furu bɛ se ka sa o kama a fɔ o ma ko divorce par rupture de la vie commune a sabanan ye mun ye furu bɛ se ka sa ka da furu tanama ko dɔ kɛli kan a bɛ fɔ o ma ko divorce pour faute o dɔ ye mun ye an bɛ se ka fɔ ɲɛmɔgɔya n'a bɛ fɔ o ma ko adultère i bɛ furu la i bɛ kamalen tigɛ la i bɛ sunkurutigɛ la o bɛ se ka kɛ sali sababu dɔ ye a filanan ye mun ye minɛko juguya ni juguya wale walima bani jugu ni fani jugu mun b'a to furu sigi tɛ se ka ɲɛ tuguni a dɔ fana ye mun ye tuguni i b'a sɔrɔ furu ɲɔgɔn kelen kiri dɔ binna kan kiri min kuntagala ka jan kiri min tɔɔrɔya ye ni juguya walew kɛlɛli tɔɔrɔya ye n'a fɔ o ma ko peine criminelle o bɛ se ka kɛ sababu ye a sababu dɔ fana bɛ se ka kɛ mun ye i b'a sɔrɔ cɛ n'a bɛ furu la a man ka tɛ ka ko dɔ ta ka muso sɛgɛrɛ o dɔ ye mun ye i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min ɲɛmɔgɔya n'a y'o kɛ o bɛ se ka kɛ a sali sababu ye a sali sababu wɛrɛw bɛ yen i n'a fɔ i ma jɔ muso ka fɛɛrɛ bɔ la i ma jɔ muso a bana i ma furakɛ i ma dumuni di muso ma olu n'u ɲɔgɔnna caman olu ye furusa sababu ye nka mun ye bana n'a nasira ye parce que an b'a ye o de argument ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ bana bɛ se ka kɛ furu sali sababu ye nka bana mun don bana kuntagala surun tɛ dɛ fo bana kuntagala jan par exemple ni hakilila bana ye mɔgɔ sɔrɔ k'a hakilila bana ye san 3 ɲɔgɔnna kɛ fu tɛ se ka kafo ɲɔgɔn kan bilen ni dɔgɔtɔrɔw y'a sɛbɛn bɔ k'a yira k'a fɔ bana min na ni bana tɛ se ka furakɛ bilen furu bɛ se ka sa ka sababuya kɛ bana ye o kama ni furu bɛ k'a fɔ ko vous êtes mariés pour le meilleur et pour le pire ko aw furu la hɛrɛ kɔnɔ ani hɛrɛ tɛnamako kɔnɔ nka n'i y'a ta k'a lajɛ ni sariya kun yɔrɔ la ko bana kuntagala jan bɛ se ka kɛ o kɔrɔ de ye k'aw furula hɛrɛ kɔnɔ nka hɛrɛ tɛnamako dɔ bɛ yen mun bɛ se ka furu wuli donc nin de furusa kun ye anw fɛ nin fɛn ninnu bɛ se ka furusa yɔrɔnin dɔ bɛ yen ni mɔgɔw bɛ o yɔrɔ in fɛnɛ kɛ a cause capital ba dɔ ye o ye ni ko ni den ma sɔrɔ ni furu kɛra sisan ni den tɛ ka sɔrɔ est-ce que divorce bɛ se ka kɛ o fɛnɛ kɔnɔ divorce tɛ se ka fɔ ko den ma sɔrɔ o dalila tɛ yen i tɛ se ka muso divorce ka fɔ o de kama tɛ question dɔ bɛ ne bolo a ɲɛsin o kuma ma sisan n'i ye muso furu sisan aw b'a hakɛ to fɛn dilan sanfɛ sisan par exemple ni cɛ ma se ka muso la satisfait est-ce que bɛ se ka kɛ furu sali sababu ye yan bon i ye ɲininkali min kɛ parce que yɔrɔnin fana sisan musow n'u ka dilan ko a ma nɔgɔn ne bolo i t'a fɔ k'i yɛrɛ ko jani sa ko sisan muso sisan gɛlɛya min bɛ yen mɔgɔ bɛ fɛn fila de ɲagami mɔgɔw ka kɛ cɛya la lamɛnbagaw b'a hakɛ to ani mɔgɔ ka kɛ ko den b'a fari la n'i ye furu kɛ n'i ma den sɔrɔ mɔgɔ b'a fɔ i tɛ cɛya la k'a sɔrɔ den sɔrɔ ka den sɔrɔ walima kana sɔrɔ a tɛ cɛya bolo n'i y'a ta k'a lajɛ an ka furakɛlikɛlaw b'a fɔ an ye k'a bɛ adamaden yɛrɛ lawa kɛcogo bolo a bɛ hakɛ to donc i b'a sɔrɔ i bɛ cɛya la nka denkisɛ t'i fari la walima i bɛ cɛya la denkisɛ b'i fari la nka e ni mɔgɔ min don aw jeli tɛ se ka den kɛ o de i b'a sɔrɔ mɔgɔ compatibilité mɔgɔ dɔ bɛ i b'a sɔrɔ furu la u bɛ san caman kɛ u tɛ den sɔrɔ nka n'u ye furu sa bɛɛ mana taa daminɛ yɔrɔ la bɛɛ bɛ den sɔrɔ donc o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i tɛ cɛ la a ye mun fɔ dilanko yɔrɔ in sariya tɛ se ka pɛrɛn-pɛrɛn fasafasali kɛ o la k'a fɔ ko satisfaction ban mais sariya ko wajibi don a fɔ ɲɔgɔn ka tɛmɛ furu ɲɔgɔn cɛ o ye furu sinsinna dɔ ye mais nin tɛ ka nimisiwasa sɔrɔ nin bɛ ka nimisiwasa sɔrɔ o ye fɛn ye fɛn min ni an tɛ se k'o dɔn wa fɛn min n'o tɛ se ka kɛ furusa sababu ye mun ye den sɔrɔbaliya fɛnɛ a kuma yɛrɛ gɛlɛyaba bɛ yɔrɔ min na yɔrɔ min n'o y'a sɔrɔ aw furula k'a fɔ option ma cɛ o monogami de o kɔrɔ de ye n bɛ dan i kelen ma i bɛ dan kelen ma ɔ den ma se ka sɔrɔ o kɔnɔ den dun nege bɛ cɛ la yala sariya bɛ se ka bɔda kɛ cɛ ye a ka se ka muso wɛrɛ ta ka d'a kan muso den tɛ ka den sɔrɔ wa o fana na sariya ma sɔn ma parce que sariya ko option monogami kɛ a bɛ se ka réviser condition kelen min na fo muso ka yamaruya o kɔrɔ de ye n'i ye muso ta monogami de b'a cɛ a ma se ka den sɔrɔ o tɛ dalilu ye k'a fɔ k'i ka taa mɔgɔ wɛrɛ furu n'i y'o kɛ i ye fɛn dɔ kɛ mun ye sariya kan a fɔ o ma ko délit de bigami a bɛ kasoladon se mɔgɔ ma le plus souvent kalo wɔɔrɔ ka taa bila san kelen na ani wari sarali 4,000 ka taa bila 24,000 na donc den sɔrɔbaliya o tɛ furu sali sababu ye maintenant mun ye impuissance ye n ye mun fɔ infécondité bɛ impuissance bɛ infécondité de denkisɛ de tɛ fari la impuissance ye de n bɛ se k'a fɔ cogo dɔ na k'a sɔrɔ o ma sensibilité heurté voilà donc a bɛ faamuya o a bɛ faamuya voilà donc kan n'i y'o fɔ a bɛ faamuya voilà donc ni mɔgɔ min tɛ bɔn payi voilà mais o dalilu bɛ sɔrɔ cogo di sisan fo dɔgɔtɔrɔ de ka sɛbɛn bɔ kelen tɛ fila tɛ fo saba contre expertise mais n bɛ ka nin min fɔ i tɛ nin sɔrɔ an ka sariya gafe in kɔnɔ n y'a ta ka kɛ ni an dafɛ dugu sariya gafe dɔ ye i n'a fɔ Sénégal sariya gafe walima Côte d'Ivoire ta n y'a ta ka lajɛ bakuruba la
a bɛ lajɛ de muso ko ni bana de bɛ cɛ na furu sigila don a ka kafoɲɔgɔn kɛ ni kafoɲɔgɔn tɛ se ka kaw cɛ a bɛ lajɛ de cogo jumɛn na sisan ni muso b'an fɔ ni cɛ ni nkalon donc dɔgɔtɔrɔ kelen u tɛ ɲɔgɔn na dɛ dɔgɔtɔrɔ tɛ ɲɔgɔn na dɛ a kelen bɛ kɛ yan kelen bɛ kɛ yan kelen bɛ kɛ yan donc côté expertise ni mɔgɔ saba ni fila ko bana min na a bɛ se ka furakɛ furu tɛ se ka sa nka bana min na a tɛ se ka furakɛ fewu o la yamaruya bɛ se ka furu san o ye cadre exceptionnel ye. Diba i tulo bɛ kuma la i b'i sigi furu in na de. ayi ne kɔni nin kɛlen kɔni i b'i sigi nin na de fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ. ne yɛrɛ de jigila tigɛra sisan nin kuma in na ne jigila tigɛra pewu. Amuna. ne tun bɛ fɛ ka bɔ o. i tɛ se ka bɔ bilen o. i bɛ ala de minɛ ka to nin na ye. ne tun bɛ fɛ ka bɔ ka taa bokum fɛ o kan k'i ka filanan ye. ayi déjà bokum bɛ yan fura bɛ na sɔrɔ a la. ale yɛrɛ bɛ sariya ko ɲɛdɔn ni sera ale fɛ yen ka ban furusa tɛ yen ni n ko n bɛ furu sa dɔrɔn kasɔrɔ bɛ yen o y'o bannen ye. ayi an k'o bɔ a la. mais bokum ne bɛ fɛ ka mun dɔn sisan c'est à dire que n'i ye muso furu dɔn n'i ka muso furu don o don i bɛ sɛ de d'a ma n'i y'a furu ka na i ka so waati min n'o sɛ di tɛmɛna muso fana bɛ se ka furu ta ka sababuya k'o ye dɛ. jɔn y'o fɛ yen loi jumɛn y'o fɛ yen musomaninw ka sɛ ko a ko bokum bɛ yan nɔ o n'o ɲɛ sisan musomaninw ka sɛ ko kulonkɛ ko tɛ ne y'a ka sɛbɛn de f'i ye n'i bɛ sɛ san ka d'a ma samedi o samedi n'a nana i fɛ yen n'i y'o sɛ san jɔ jɛnɛba b'i la a bɛ taa ne de y'a f'i ɲɛna. furu tɛ se ka sa o la furu tɛ se ka sa o la sa o tɛ se ka sa bon bokum bɛ na f'a ye ne kɔni fɛ a tɛ se ka sa o la. min sɛ ko yɔrɔ ye an b'a mɛn an ka barodaw la n'an terikɛw don mɔgɔw b'a fɔ ko ayi n'i taara muso ta condition min na ko silamɛya yɛrɛ ko ten i k'a balo ten ne kuma ni silamɛya yɔrɔ ye dɛ o tɛ dɔn fɛn an b'o karamɔgɔ bolo mɔgɔw ka kuma ka da i danyɔrɔ la mun ye sariya ta côté ye a fɔra ko ka muso balo de balo bɛ se ka kɛ sɛ kɔ dɛ a kuma ka ca komi i ye min fana fɔ komi ko i y'a sɔrɔ cogo min na k'i k'a balo ten n'i y'a sɔrɔ a bɛ ka balo sɛ nin de la i b'a balo o cogoya la kɛ sariya ko de i k'a balo de nka a sɛma yɔrɔ n'a sogoma yɔrɔ i ye min fɔ o de don o ye diinɛ ta yɔrɔ ye o ye diinɛ ta yɔrɔ ye nka sariya bolo ma a fɔra de k'i k'a balo i k'i jɔ a ka fɛɛrɛba kɔrɔ n'a banana i k'a furakɛ bon n kun ɲinɛna ka fɛn dɔ fɔ kuma daminɛ la fɛn fila bɛ yen olu fana ɲɛɲalen don o b'a to bi furusama tɛ ka ci sɔrɔ gulɔ min cɛjugu n'a fɔ o ma ko alcoolisme invétéré ou ivrognerie ani toxicomanie n'o ye dɔrɔgu ta ye o fana kɛn bɛ ka furu caman sa bi Bamakɔ yan ka d'a kan n'i y'a ta ka lajɛ mɔgɔw mana ka min kɛ ka ban le plus souvent a tɛ kɛ n'a hakili ye kuma tɛ ka mɔgɔ jate gulɔmina dun ka furu sa man di bon donc le plus souvent b'u muso bugɔ b'u lajɛ wa violence caman bɛ k'o cadre de kɔnɔ o recherche b'i bolo quoi bokum o b'a fɔ cogo min na ko gulɔmina ka furu sa man di dɛ e ma deli k'o kuma mɛn a b'o fɔ nka o ye wagati dɔ dɛ o tɛ tiɲɛ ye donc e analyse de k'o fɛn in na k'o dɔn aw b'a kɛ to gulɔmina k'ali n'a cɛ ye bɔlɔn kɔnɔ binnen a b'a ta ka na n'a ye k'a ko ka jɛ parce que a mago b'a la su fɛ n'o kɔni y'o kuma mɛn n'i y'a Diba ye jɔrɔ bɛ ne na koyi ne ye mun mɛn o de don ne b'a fɔ kɔni gulɔmina dɔ de tɛ ni Diba bɛ fɛ k'i furu sa ka t'i furu o ma n'a sɔrɔ o de don kɔni n fa t'i ci la parce que a furutɔ tɛ e ma furu ni satɔ la tɛ a fɔtɔ filɛ nin ye sisan a ye kun min fɔ k'o tɛ furu sa kun bɔ donc furu in tɛ na sa koyi mɔgɔ si tɛ furu in sa i bɛ to nin na de monsieur beaucoup danfara ne bɛ fɛ ka dɔn danfara jumɛn de ye ne ma tilen n b'a ka question dɔ poser beaucoup sisan ni i ka cɛ taara France ninnu na sisan ka essayer ka kalo 3 ni kalo 6 kɛ a tɛ ka na ni muso nana ka kɔnɔ ta o kɔfɛ est ce que cɛ bɛ se ka muso don kaso la ka sababu kɛ kɔnɔko ye a ye kalo wɛrɛ kɔfɛ muso dun fana ayiwa a bɛ se ka fɛn fila kɛ non seulement a bɛ se ka don kaso la a bɛ se ka furusa fana demander kalo 6 a kelen furu tana fila de tiɲɛ a bɛ se k'o sigi o kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma zangilɔni mun la ka d'a kan sariya ko wajibi don a ka kafɔ ɲɔgɔn kan komi ni motif légitime b'a la o kɔrɔ de ni kun jɔnjɔn sɔrɔla la a bɛ se ka waati kɛ ɲɔgɔn kɔ i n'a fɔ taama sira olu n'u ɲɔgɔnna caman bon mɔgɔ min taara tunga la e sɔnna ka dɔ ka fɔ i b'a dɔn tungara kɛ don diɲɛ ko bɛɛ ye bɛnkan de donc sariya yɛrɛ ma dantigɛli ko la k'a fɔ ko n'a ye wagati dɔ kɛ k'a sɔrɔ aw ma ɲɔgɔn ko furu bɛ sa fo n'o k'a sɔrɔ sisan fɔ ɲɔgɔn de kuma aw cɛ dɔ dimina dɔ kɔrɔ a sutera a taara n'a yɛrɛ ou bien dɔ ye du bila donc o de la o kuntagala bɛ lajɛ i ye wagati min kɛ o kɔ a bɛ se ka lajɛ furu bɛ se ka sa ka kɛ sababu ye nka n'o tɛ fɔ ɲɔgɔn t'aw cɛ furu b'aw cɛ fo nin bɛ taama sira de kan nin ye voyage kɛla ye e bɛ yan i wajibiyalen don k'a kɔnɔ n'i ye kɔnɔ ta i ye tana fila tiɲɛ furu kɔnɔna la fɛn fɔlɔ a fɔra ko furu ɲɔgɔn ma ka tile ɲɔgɔn ye kosɛbɛ e ma tile ye donc i ye infraction dɔ kɛ o ye délit d'adultère ye o ye ɲɛmɔgɔ ye i nɔ minɛ minnu la a filanan ye mun ye i ye adultère kɛ a filanan ye mun ye i nana fɛnɛ i ni mɔgɔ jɛra a ye kɔnɔ bɔra la donc kɔnɔ bɔra la i bɛ mɔgɔ wɛrɛ ka furu la i y'a sɔrɔ cɛ mun fɛ don o bɛ se ka ɲanga ko la o bɛ ɲanga ko la o ye complice de o bɛ ɲanga ko la Diba est-ce que o bɛ ɲanga ko la donc du coup furu bɛ se ka kɔnɔ in kɔni bɛ cogo dɔ la n'a sɔrɔ o de don donc du coup a bɛ se ka sa ɲɛmɔgɔya kama
donc o se ka furusa sababu mais kasola don fana bala mais a kasola don ni jon ba ke a kɛra mɔgɔ min na a ye mɔgɔ min tɔɔrɔ furu ɲɔgɔn fila la o de bɛ se ka mankasi sɛbɛn don n'a fɔ ma ko plainte n'o ye mankasi sɛbɛn don a bɛ se ka kasola don se mɔgɔ ma mais ni kasola n'a tigilamɔgɔ donna kasola n'i taara i ka mankasi sɛbɛn sama dɔrɔn o nɔgɔnin n'a tigi bɛ bila ka d'a kan a sera yen e ka mankasi le sababuya la fɛn dɔw bɛ yen procureur bɛ se k'olu nɔ minɛ ni bolo d'a yɛrɛ ma nka fɛn dɔw b'a fɔ olu ma ko délit privé n'olu kɛra a kɛra mɔgɔ min na o tigilamɔgɔ kelen bɛ se k'olu jagaw de sabati donc furu cadre la n'a kɛra furu ɲɔgɔn mɔgɔ min na n'a ye plainte de don kama ni dɔ datugura n'a taara plainte sama o nɔgɔnin bɛ la a tigi bɛ bila donc o bɛ se ka furusa kɛ pour faute. Ok, an bɛ segin ka na ne ka ɲininkali in na danfara jumɛn bɛ furusa divorce ani séparation de corps cɛ. Séparation de corps tɛ furusa ye. Ah bon? Séparation de corps tɛ furusa ye. Sinon an silamɛw fɛ u b'a fɔ ko filɛlikɛlaw k'a kɛ to ko ni kalo 3 kɛra ka sɔrɔ fɛn ma tɛmɛ ni cɛ cɛ a bɛ se k'a fɔ ko ye furu yɛrɛ salen mais o ye an bɛ kiiri bunyaku kan donc e bɛ se ka danfara jumɛn fɔ o la. Danfara min b'a la an ka dɔn k'a fɔ séparation de corps tɛ furusa ye n'i y'a mɛn séparation de corps o kɔrɔ de ye ko minnu bɛ furu la fɔɲɔgɔn dɔ b'u cɛ bɛɛ bɛ fɛ ka taa ka fana wa ta hakilisigi sɔrɔ nka bɛɛ ka taa ka fana furu juru bi kana halisa i taara i ka fana o t'a yamaruya k'i ka ɲɛmɔgɔya kɛ n'o ye adultère ye kamalen ka k'i bolo walima sunkuru k'i bolo i taara i damana o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko furu jɔlan ye dɔ min ye k'i jɔ i muso ka charge kɔrɔ k'i t'o kɛ mais aw tɛ se k'a k'a yɛrɛ ma n'a y'a kɛ aw yɛrɛ ma dɔrɔn soit a bɛ kɛ abandon de domicile ye soit ni e de dɔ in kɛ a bɛ kɛ répudiation ye olu fila bɛɛ ye sariya kan sɔsɔ ye abandon de domicile e yɛrɛ de du bila i yɛrɛ répudiation i gɛnna maintenant séparation de corps to séparation de corps ye aw yamaruyara aw ka bɔ ɲɔgɔn kan wagati dɔ la nka a bɛ kɛ ni juge ka yamaruya de donc juge de bɛ se ka prononcer a ka séparation de corps kɛ maintenant ni séparation de corps kɛra kuntagala dɔ de fana b'a la n'a sera o kuntagala ma ka sɔrɔ aw ma segin ɲɔgɔn ma furusa bɛ se ka bɔ a la o kuma de o kuntagala ye wagati jumɛn o ye san 1 de aw taara ka fana nin taara ka fana a kɛ kun de ye aw bɛɛ ka hakili sigi sɔrɔ bɛɛ k'i hakili jaga bɔ walasa a ka se ka segin ɲɔgɔn ma nka n'a ye san 1 kɛ o san 1 tɛmɛna bɛɛ b'a ka fana a bɛ bisigi k'a fɔ ko aw fila yɔrɔ min aw segintɔ la tɛ ɲɔgɔn ma donc ni kelen y'a laɲini aw fila la sisan furu ka wuli furu ye wuli ka bɔ la sinon séparation de corps de a bɛ dan sigi fɛn kelen na furu sigilan kelen dɔrɔn na n'o de ye aw ka kɛ ɲɔgɔn kan a bɛ bɔ ɲɔgɔn kan ka furu tanamako ninnu bɛɛ tanamakoyaw ma furu tɛ taa fɛn fɛn kɔ olu bɛɛ bɛ se ka kɛ yen donc a bɔlen don ɲɔgɔn kan donc obligation de cohabitation dɔrɔn de bɛ bɔ yen avec la séparation de corps mais ni divorce nana ni bɛɛ de wuli ka bɔ yen. mais ne delila k'an ka furuden dɔw ye u ko k'u bɛ séparation de corps in na dɛ mais u bɛɛ bɛ si dilan kelen kan u bɛ so kelen kɔnɔ. o tɛ séparation de corps ye bilen. tɛ séparation de corps ye ko ka farikolo fari ka bɔ ɲɔgɔn na. u bɛ si dilan kelen kan. donc hali ni juge ye sɛbɛn k'a la. donc de fait sariya bolo ma aw bɛ séparation de corps la o ye juge ka faamuya ye mais n'aw seginna ɲɔgɔn kan dɔrɔn. o la séparation de corps donc du coup obligation de cohabitation bɛ na tuguni donc ni juge bɔr'o kalama a kan ka mesure dɔ in cancellé de a kan ka dan sigi o mesure la a fɔra ka bɔ ɲɔgɔn kan a bɛ ɲɔgɔn kan ka ban donc danganiya min y'a to ka fara a bɔ ɲɔgɔn kan o danganiya tɛ bilen donc séparation de corps kɔrɔ de ye kuma lasɔrɔ la fɔ ɲɔgɔn dɔ b'an cɛ furu b'an cɛ nka an bɛ yamaruya bɛɛ ka k'a damana fana yanni wagati dɔ cɛ nka wagati kuntagala b'a la n'o kuntagala tɛmɛna dɔ la kelen bɛ se ka wuli sisan ka furusa ɲini ka sababuya kɛ o ye. bon divorce dun o kɔrɔ de ko sariya kɛra furu min sere sariya y'o furu juru ka bɔ a kana fɛn fɛn bɛ yen k'o ye furu tanamako ye o kɛli tɛ ma kojugu ye bilen fɛn fɛn bɛ yen k'o ye wajibi ye furu la o kɛli tɛ ma ko n'a ka furu ten donc o ye divorce ye. ok Bokum o tɛmɛnen kɔ sisan furu ka sa sisan époux ni o ye cɛ ye donc ale ka biens bɛ o bɛ tilan cogo di. bon a bɛ dépend i bɛ régime min na. communauté de biens walima séparation de biens ou la communauté réduite aux acquis. Maintenant communauté de biens na n'a sɔrɔ sisan e ni cɛ de ta ye bien min ni furusa bɛ kɛ furusa b'a lajɛ de le plus souvent furu sera jɔn ka tɔɔrɔ la jɔn de jo la jɔn jo ta la le plus souvent ni furu bɛ sa d'abord responsabilité bɛ situé donc n'a bɛ kɛ a tilacogo juge de b'o jateminɛ nka ni séparation de biens de don o kɔni mankan t'a la ni furu sara o kɔrɔ de k'an to furu la bɛɛ ta ye communauté de biens na an bɛ furu la an bɛɛ de jɛ don. maintenant n'a bɛɛ jɛ don o tilali cogoya o to juge bolo nka n kelen ta ye ta ye kelen ta ye ta ye o ni furu sara bɛɛ bɛ taa n'a tɛ communauté réduite aux acquis o kɔrɔ de ye communauté de biens tɛ séparation de biens tɛ en réalité an don kuma furu la bɛɛ na ni fɛn dɔ ye mais furu fana kɔnɔna la an ye fɛn dɔ foroba sɔrɔ i b'a sɔrɔ e ta bɛ ne ta bɛ mais an fana cɛ bɛ voilà donc e ta bɛ o ye ta ye ne ta bɛ o ye ne ta ye an bɛɛ jɛ ye min ye a bɛ o bɛ tila cogo min na donc o bɛ to juge ka appréciation de kɔnɔna la
ati ko barembe ka fo ibe dima o tele do juge ga se na famule ko na la donc juge wo jetemine est-ce furusa la a jawale no ika lafsali baro soro wal saka furusa ni sagale avocat je veux dire non naka de ira ba procédure entamée naka de ibe avocata ay ne ba fa kam photo yo mais ni de ma on non ko be ke tu voilà denga gardi be depamuna le plus souvent ni kiri dagora mo na denga mara to ni kiri dajara mo na to rebulu na kiri dabse ga jam mo dola furusa hukum ko nala me ba soro dunga maraka do de bulu no kara o tigila mo rebe se kana dala ga fo ni de toru babulu babela halamuna tuna mara nyama soro ay de toru bulu boni me ba soro furusara na chani muso shini de maral maka parce que mo rebe de soro me shara bulu me de maral maka inde maral maka ga dai ba soro ni de toru bulu abna mara sugulo soro mara sugu mai donc wala conseil des familles de bi wala le conseil des familles le plus souvent juge du tutelle de bi ale de se ga mo do délégué arama de balo de se ga ke itemi bulu me ka daka yera ko la juge se ki dinga mara boshila absega boshila ga di do ma absega boshila na fla do absega bosha fla bla ka timo worama afuma ko le tuteur au compte rendu juge donc du coup ni furusara gardi we di mo le plus souvent mo mi na dajuro la mais ni mo mi na dajuro la mais ni dinga intérêt ta la ka mara otikil bulu ab do ma na te se ga mara fla bulu juge mo woro nyini ga duma Musa Dakurunya Damarola e furusa kololo bisa ka jumen Damadaman a kololo te se ka fo ka ban furusa folo ni aramaden amana foto do furu be furusa be na ni furusara be fiambla aramaden la folo ni furusa shenkiri abe jil do bla tashi do bla imana ka to se ka mo wora soro mo mi bi si wasa mo mi bi dusmusma amana ka jogo tugo alla nyine de ni do na furu ka ke badabara mais femme mon baby umba to furu rete ka tanya fe furu ka tanya fe oye de on me do furu la mais anta nyini ga do furu famille et puis fait do be o keme ga furu chembi mais nia fo peut-être avec mo do toro de fait que bien on est venu to mo ouais bolon fait ka so la ta ga furu ate shi soro soro banga ba ko mo munu nyini ga da mo ke furu munu boke ame me kanu kono ame bo kanu na do furu kono ame nyina ko kanu police ra de be furu police ra be fait do be kanu na te be furu kono donc ni bora kanu kono na furu kono ina fa yuka shego mu fo chebe shego la tige kanu kono na ka daga o don ka charge ba fare ka muso ka charge ba ka mais do ni muso drama voilà abu bo fa ka charge chebe bo fa ka charge kono muso bo fa ka fa ka charge kono donc ak me mu de ma cheso na o be ba ka fare d'entretien ma ménagère entretien ma donc du coup ba soro ka to soro ay mais ne ma akili soro ka fo ko kuma me na ngbe kanu la wa soro charge ta kuna ka daga me do ka charge la o be na ni fo be do ba fa nga foti falende nga salon falende mo gudu do nga so kono de akmo ga cha etana bon furi na ko beaucoup anga bara wakati la bara do tele la bara do femi anga jatala o be ka fo ko anga wakati sera donc kuma kunche kuma na Dakurunya Damaro beaucoup se ka mu fani kuma kunche kuma na be mu fo mo ko dron c'est que anga donga fo ko libe do furu la e dafalente bamananga na furu akoronje munye ko kama fla kala nyona ko ke fuwe fu na fajuma bala kasani alike ko ro de ko na usir la nyona e ka ke do la sano baga hora sra fe dami sra fe klina sra fe senga kono an hera kono defna ga e gla klina baga bo de ke jogo kulum minna kerete wote e ga ese ga jogo la clé mun fera be la ko mun mai defna ba la clé ni jogo do be atse ga mun la clé aga la ya xam ñu ko roy na ma ko to ñu tara furu ci ga shi soro abala aga gel donc ça ami yerefo ina na kan weli jabia jaran donc ami ifula na la sona antena dani kene ndro amina kene tamon sigin ko fe diba daga wuli dozo da yele kinga jonso malida yele so ami kile muna ami kile furusa kile verre Kaitele la jaba ame au bela jeni fu ka la doni ya ka fo ko bitam kuma bolo oreti furusai anga do ma wolele oti Musa bokumie ale critique la mado au kana nyine fio ka au sokolento ana kranya ala femni anga page Facebook kai info abe jam kan soro fene sanfé Malvision kan 261 abe jam kan fene soro o kan kai TV ambe au bela jeni fu au nité au ka flali ko nyala famnyal ko nyma o nyine no au fait au merci au bye bye